बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वल्लअनतु दाइमतु अला अदाइहिम अजमईन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना लम्मा सबरू व कानू बिआयातिना युक़िनून। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे इस हलक़े का एपिसोड का मौजू है कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इमामत पर नस्स व दलील क्या है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने इमामत के दर्जे में 8वीं तरतीब में रखा, उस पर नस्स क्या है, दलील क्या है, बुरहान क्या है। लिहाजा आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे कि जो कुरान मजीद का सूरह सजदा उसकी आयत कि जिसे मैंने उन्वान सुखन करार दिया है कि हमने इनमें से अइम्मा करार दिए जो साबिर हैं, कि जिन्होंने सब्र व इस्तिक़ामत से काम लिया और हमारी निशानियों पर यकीन रखते हैं। नाज़रीन किराम, इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इमामत पर नस वैसे अलल उमूम जो भी हमारे अइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इतना अशर जो 12 इमाम हैं, उनमें से हर एक मनसूस मिनल्लाह मनसूस मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, यानी उनकी इमामत पर नस, बुरहान, दलील यकीनी तौर से, क़तई तौर से अल्लाह की जानिब से, उसके रसूल की जानिब से। कुरान मजीद की कई आयात हैं कि जो दलील हैं इन आइम्मा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की इस्मत पर, इमामत पर। उसमें नहीं जाना है, इंशाअल्लाह किसी हल्क़े में अर्ज़ करूँगा। ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायात, उमूमी रवायात कि जिसमें खुलफ़ाए इतना अशर, हत्ता कि अबनाए आम्मा उलमाए अहले इस्लाम के मुतबर किताबों में और सही किताबों में भी रवायात है कि खुलफ़ाए मिन बादी इतना अशर, या हमारे बाद मेरे जानशीन 12 होंगे, हमारे बाद 12 इमाम होंगे। लिहाजा ये उमूमी नस मौजूद है। और इसी तरीक़े से फ़र्दन जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी से रवायत है कि इमाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो अपना सलाम 5वें इमाम को कहलवाया था तरतीब से कि ऐ जाबिर, इसका बेटा हसन, अली का बेटा हसन, हसन और हुसैन, अली के बेटे हुसैन, हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबदीन, इमाम ज़ैनुल आबदीन के बेटे इमाम बाक़र। इस तरीक़े से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम, अपना सलाम भिजवाया था। और रवायात में ख़ुद 12 की नस मौजूद है, नाम और कुन्नियत के साथ, इसम के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ख़ुद उलमा इस्लाम की किताबों में भी मौजूद है। इसी तरीक़े से हर इमाम अपने बाद आने वाले इमाम की इमामत पर रोशनी डालता है। अपने अस्हाब खुल्लस जो चाहने वाले हैं, जो हकीकी शागिर्द और अस्हाब हैं, उनको खुफिया तौर से जैसी वाक़ियत है, जैसा दौर है पुराशो, या जैसा दौर है तक़िये का दौर है या सलातीन का खौफ है, तो खुफिया तौर से किसी के हवाले कर दिया, किसी की अमानत दी कि ये मेरे बाद मेरा बेटा इमाम है, मेरे सारे बेटे में के दरमियान जो वली है, सैयद व सरदार है, इमाम है तुम्हारा, वो फ़ला मेरा बेटा। नाम और लक़ब और ख़ुद सिफ़ात और इमाम के जो बाज़ सिफ़ात हैं उससे भी आशना करवाए। हर इमाम ने अपने बाद आने वाले इमाम के ऊपर इमामत पर नस दी। अलल उमूम, बिलखुसूस इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इमामत पर नस क्या है, आयात आपके सामने मैंने अर्ज़ की। इसी तरीक़े से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसन जो है इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले में भी वो रवायत कौन सी है
کا وہ روایت یہ ہے کہ خود بہار الانوار جلد نمبر 49 میں علامہ مجلسی علیہ الرحمہ رقم طراز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یزید ابن سلیط الزیدی وہ امام کی خدمت میں آئے، کہا لقیت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کہ میں نے 7ویں امام موسیٰ بن جعفر امام کاظم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ وہ کہتے ہیں کہ فقلت اخبرنی، میں نے ان سے فرمایا کہ مجھے خبر دیجئے عن الامام بعدک، کہ آپ کے بعد کون امام ہے، کون اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا امام ہے، مقرر کردہ امام ہے، آپ مجھے بتائیے۔ کس طریقے سے؟ بمثل ما اخبر بہ ابوک، کہ اسی طریقے سے جیسے آپ کے والد نے آپ کے بارے میں مجھ سے خبر دی ہے، مجھے باخبر کیا ہے۔ تو ایک مرتبہ امام کہتے ہیں کہ فقال کان ابی فی زمن لیس ھذا مثل، میرے والد کا زمانہ وہ تھا کہ جو زمانہ یہ زمانہ نہیں ہے، یہ ان کا زمانہ اور تھا۔ یعنی کیا مطلب؟ پرآشوب زمانہ تھا۔ میرے والد کا زمانہ ایسا پرآشوب نہیں تھا جو زمانہ میرا ہے۔ اور واقعاً امام کاظم علیہ السلام کا زمانہ بہت دشوار تھا، ہارون ملعون کا زمانہ بہت سخت تھا۔ لہٰذا امام نے فرمایا کہ میرے والد کا زمانہ اتنا پرآشوب نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے صراحتاً علی الاعلان مجھ پر نص کی اور میرے بارے میں بتایا۔ پھر راوی کہتا ہے کہ میں نے یہ کہا کہ کون آپ کے سلسلے میں اس پر راضی ہوگا، یعنی کون آپ کو قتل کرے گا؟ تو امام کہتے ہیں کہ جب یہ راوی کہتے ہیں کہ جو آپ کا قاتل ہو فعلیہ لعنت اللہ، اس کے اوپر اللہ لعنت کرے، امام فضحک، امام مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد کہتے ہیں کہ اے ابا عمارہ، میں عن قریب تمہیں باخبر کروں گا کہ میرے بعد کون تمہارا امام ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب میں اپنے گھر سے سفر کے لیے نکل رہا تھا، میں نکلا فَأَوْصَيْتُ فِي الظَّاهِرِ إِلَى بَنِي، کہ میں نے ظاہراً اپنے تمام بیٹوں کو وصیت کی۔ وَأَشْرَكْتُهُمْ مَعَ عَلِي ابنی وَأَفْرَدْتُهُ بِوَصِيَّتِهِ فِي باطن، اور میں نے اپنے بیٹے علی ابن موسیٰ الرضا کو تمام بیٹوں کے ساتھ شریک قرار دیا وصیت میں، لیکن خفیہ طور سے باطن میں ان کو علیحدہ وصیت، جو امامت کی وصیت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے خواب بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ ان کے ہاتھ میں ان کے ساتھ انگشتری ہے، ایک عصا ہے، اور اسی طریقے سے کتاب ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ امامہ ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ امامہ کیا ہے؟ تو فرمایا یہ اللہ کی سلطنت ہے۔ یہ عصا کیا ہے؟ کہا یہ کتاب کیا ہے؟ کہا یہ نور اللہ ہے، اللہ کا نور ہے۔ تفصیلی روایت ہے، اختصار کے ساتھ یہ عرض کرنا ہے کہ اس کے بعد فرمایا کہ یہ تمام امور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمام کے تمام تمہارے بیٹے علی ابن موسیٰ الرضا تک پہنچیں گے، اور تم وصیت کرو اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پھر ہے کہ وَكَانَهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، تمہارا یہ بیٹا اللہ کی نظر سے دیکھتا ہے، وَيَسْمَعُ، اور ان کا فہم اور ان کی ذکاوت اس منزل پر ہے۔ لہٰذا نص خاص طور سے امام کی امامت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔